श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। जय श्री संकटा स्तोत्रम। संकटा स्तोत्रमा श्री संकटा भगवती को स्तुति गरिएको हुन्छ। सकल संकटहरू हरण भई आफ्नो रक्षा एवं कल्याण होस् भन्ने कामनाका साथ यी भगवती को पूजा उपासना गरिन्छ। संकटाको दशा लागेका व्यक्तिहरूले प्रत्येक मंगलबारको दिन यी भगवती को स्तुति पाठ एवं श्रवण गर्नाले अकाल मृत्यु एवं सकल संकट र दुःख दरिद्रता हरण हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। ओम ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोर्भासितां शल्यसङ्कटतारिणीं गुणमयीं मारक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रजलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुं च खड्गविदितां चक्रभयाद्याम्बराम् शङ्कटप्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुर्हायिनी सर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयन सर्वरोगहराष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यपठे पाठयद्वापि नरो मुच्येत संकटात्। ओम ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोर्भासितां शल्यसङ्कटतारिणीं गुणमयीं मारक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रजलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुं च खड्गविदितां चक्रभयाद्याम्बराम् शङ्कटप्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुर्हायिनी सर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयन सर्वरोगहराष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यपठे पाठयद्वापि नरो मुच्येत संकटात्। ओम ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोर्भासितां शल्यसङ्कटतारिणीं गुणमयीं मारक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रजलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुं च खड्गविदितां चक्रभयाद्याम्बराम् शङ्कटप्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुर्हायिनी सर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयन सर्वरोगहराष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यपठे पाठयद्वापि नरो मुच्येत संकटात्। ओम ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोर्भासितां शल्यसङ्कटतारिणीं गुणमयीं मारक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रजलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुं च खड्गविदितां चक्रभयाद्याम्बराम् शङ्कटप्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुर्हायिनी सर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयन सर्वरोगहराष्टमं
नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् पाठयध्वापि नरो मुच्येत सङ्कटात्। ॐ ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोद्भासितां शल्यसङ्कटतारिणीं गुणमयीं मारक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रजलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरुं च खड्गविदितां चक्राभयाद्याम्बराम् शङ्कटप्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुर्हायिनी सर्वाणि पञ्चमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं तीव्रनयन सर्वरोगहराष्टमम् नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः यः पठेत् पाठयध्वापि नरो मुच्येत सङ्कटात्।